guys, karon lang yun nasakpan ako mga kawatag mangga nanughit. Tanawa guys. Kani kita ninyo ning naong ani naghangad-hangad. Kita mo na guys, kawatan na sila mangga guys. Kawatag mangga guys. Kana guys, kana may pasimuno guys. Sakpan na sila, pwede na nako sila idemanda. Ipakita gid nako ang naong kay aron maka nagitudlo-tudlo pag yun guys. Grabe na gini guys. Mga kababayan te. Dili kay kuan man kintahan ni live. Live sa kuan. Ako na gining gi-live diri sa Bombo Radio guys. Kini guys, kini sakpan pwede na nato ni ikiha. Ikiha nato ni. Kani klaro kayong naong guys. Pwede na ta makakaso og sabpina ini. Tagakan na mga ining kuhan ron sa ka. Na guys, oh grabe di gyud sila mundang bisag ako na silang gi-live sa Facebook. Mapriso ka. Dara. Na guys, grabe guys. Mo ni sila sig balik-balik og pangawat ani manggaha guys. Di gyud sila mundang. Buno-buno pag yun nilag chinilas guys. So sila makontento aning tughit guys. Nangising-ngisi raning suspect guys. Guys. Na ati bebe. Gibuno pag yun ko guys. Kita mo to guys. Kita mo. Pwede na to makasuhan ni guys. Katalingan dito na tunaan lapit. Na guys. Ating kabaw good nasuko na guys.